Evo ga. Jesi zjevnuo? Nisam. Ček, sad mi suze oči. Dobro, najgori scenarij. Najgori scenarij je naravno liječenje kanala u zubu kada koristimo natrijev hipoklorit, a zapravo vam je to ona kućna varikina, da vam je tako opišem. Znači, to je izbjeljivač, jako jaki izbjeljivač koji nama savršeno izgrize organski sadržaj u kanalu koji ne možemo postrugati, baš nam dobro dezinficira i baš ga najviše volimo. Ali ako kapne na majicu, gotovo ode majica. Ova naša zubarska struka je ipak još malo obrtnička. Najdraži ste nam kad dođete jednostavno obučeni u običnu pamučnu robu koju ćete poslije staviti prat ako treba, na koju ne moramo posebno paziti, koja nije ekstra skupa, unikatna i posebna. Ja stvarno cijenim kad su ljudi pedantni i dođu mi divni i uređeni do zadnjeg detalja, to je divno, ali teže je zaraditi sa prekrasnom bijelom kragnom, sa nekakvom osjetljivom košuljom ili slično. Mi ovdje proizvodimo puno nereda. Koristimo otopine, koristimo nekakve materijale koje mogu kapnuti i naravno da vam odjeću možemo oštetiti. I to nepovratno oštetiti. Svi mi koji se bavimo ovim poslom smo već negdje plaćali neke hlače i majice, svima nam je već kapnulo, ispričavali smo se, bilo nam je neugodno. Onda vas jače zaštitimo ako idemo raditi taj posao, ali naravno rizik uvijek postoji da negdje neka kapnica pobjegne. Ako vam kapne u usta, odvratan je okus, ali nije toliko opasno, ali ako kapne na majicu, nema natrag. Dakle, na liječenje zubnih kanala u bijeloj i svjetloj robi. Ako se mijenjaju stari ispuni, ako se mora brusiti amalgam koji onda može okolo špricati i letjeti i nekakve kapice, onda naravno više volimo da se nekoj tamnoj robi, a ne da vam taj amalgam zakapa neki bijeli pulover s kojim onda morate kasnije na sastanak. Znači obrnuto. Da, obrnuto. Kad dolazite na kirurške zahvate i na protetske, nekakve veće restaurativne zahvate, onda volimo da ste nam obučeni stvarno sportski i jednostavno. Možemo vas zakapati sa različitim bojama i u krajnjoj liniji možemo vas zalitak neka voda negdje pobjegne ili vas možemo jednostavno zaprljati sa svime iz usta što šprica. Dakle, na veće zahvate pokušajte doći obučeni u što jednostavniju odjeću, ne skupu i posebno vrijednu. Ja sam skoro rekao onda dođite u crvenom, ako Da, dođete skoro na u kirurške crvenom. zahvate. Naravno, na kirurgiju možete doći u crvenom, mislim, naravno, ne. A krv nije problem, krv se ipak opere, ali isto, ako ne idete direktno doma, negdje dalje morate ići s tim, baš da ste neki krvavo zakapani, nije baš neki štos. Sad neke moje željice. Lijepo molimo, dođite nam sa kosom nezavezanom tu gdje se trebate nasloniti na naš naslon od stolca. Najgore nam je običan rep ili punđa ili ne znam što, kopča neka velika koja je tu. Jer sve onda gospođe onda krenu, a i muški također s dugom kosom, i onda počne naslanjanje tu i onda, a se možete vratiti, mogu, onda tu, a dajte, ne tu, please. Zavežite kosu ili gore ili skroz dolje nisko. Tako da mi se naslonite i da ste ugodno smješteni i da mi o kosi svi skupa ne razmišljamo. Dobro, ovo mi zvuči kao legitiman problem, kojeg se sam ne bih nikad sjetio. Da. Imam jednu gospođu koja uvijek ima savršenu frizuru i ona ima jednu frizersku špangicu, onu metalnu. Točno je ta špangica spremna u torbi. Hop, zakači pramen, ja napravim svoje, ona to skine, ide dalje. Uvježbane smo oko violina, super. Sljedeće željice su za muškarce sa brkovima i bradama. Ako je ikako moguće, lijepo molimo da ošišate brkove tako da vam baš ne ulaze preko usnica, a da ja onda kad stavljam vaterolice i primam sa špiglom razmišljam da li ću vas počupati ili ne. Što se tiče dugih i lijepih i uređenih brada, kužim da ih ne budete maknuli zbog nas, ali onda budite svjesni da vas negdje možemo nešto počupati i nemojte nam to uzeti za zlo, mi stvarno pazimo, ali nije baš lako kroz sve se to probiti. Lijepo molimo, nemojte šminkati usta, niti labelo, niti melem, ništa. Ja kužim da vas rastežemo i onda da si hoćete namazati usta da vam to bude se nekako ugodnije, ali mi se iste sekunde zamastimo, čim vas pipnemo. Svaki ruž, sjajilo, bilo što na ustima je pri prvom potezu meni na rukavicama, na dršci od instrumenta, a najgore na našim ogledalcima koja su se onda zamastila i gdje nama naša voda kroz koju gledamo kad radimo ne ide dobro, nego imamo onaj masni film na ogledalu. Znači lijepo molimo suha usta, budete ih mazili i pazili kasnije, ali taj čas dok radimo nek su usnice suhe. Oči?
Oči slobodno našminkajte, dapače, jako volimo vidjeti lijepu šminku, oči što god treba, ali što manje pudera. Jer to isto mi vas diramo s rukavicama po obrazu i onda smo svi napudrani, a vama taj puder skinemo. Nakit nas generalno ne smeta, osim baš nekakvih jako velikih naušnica za koje isto možemo zapinjati ili se s njima nekako boriti kad smo vam tu blizu, kad nešto kačimo ili tako. Prema tome, ako možemo, molimo manje naušnice. Higijena, svi smo mi u ovom poslu jako blizu jedni drugima. Znači, to je malo kao u tramvaju. Svi smo si tu u nekakvom onom intimnom prostoru od 50 cm. Da, mi imamo maske i vizire, ali ako ikako možete, dođite nam čisti i mirisni i oprani i fini i uredni i oprani vi i oprana roba. Nažalost, moram i to moliti jer bude svega. Također, prejaki parfemi isto budu too much, da nam se na kraju vrti od toga. Tako da dođite nekako neutralni. Lijepo molimo, pokušajte nam ne doći u planinarskim cipelama punim blata. Ovo su ipak koordinacije, mi se trudimo održavati prostor čistim i kada puno ljudi u danu prođe, a svako ima na cipelama nešto, nekako blato, lišće ili šljunak, onda na kraju to bude stvarno veselo. Poseban izazov su dolčevite i šalovi, jer mi vas pokušavamo zaštititi tako da vam neka voda ili nešto se ne cijedi u odjeću. I onda kad mi dođete ovako zapakirani, onda mi u to moramo gurati onu našu kompresu, pa ako možete bez tih visokih i toplih dolčevita i šalova, puno nam je lakše, onda vas ovako obučemo. S druge strane, neke ljude jako smeta kad ih tak zapakiramo, naravno, neko ima osjećaj kao da ga to guši, pa onda se isto jednostavno obucite u običnu majicu za koju se možemo uhvatiti s onim kvačicama, da vam stavimo onda ručnik i kompresu i to zahaklamo za vašu odjeću, onda vas ne poteže iza. Prema tome, sve se možemo dogovoriti, ali dajte nam pomozite. Naočale molimo skinite, vrlo je vjerojatno da ćemo vam ih zašpricati, plus kako radimo preko vaše glave, onda dodatno moramo paziti s laktom da ne pokupimo ili s instrumentom okvir od naočala. Dakle, molimo skinite ih, osim ako vam baš iz nekog razloga jako trebaju, a to nam onda recite. I naočale koje su na kosi, isto čim se legnete počnu padati dolje, tako da molimo maknite naočale.